Ay, magkano ba to? Dino pork trap. Imos na. Imos na tayo. Kaso na ulan. Ito yung bibyo. Tindahan. Sarado. Ma'am, Bibian. Liver. Ay, magkano ba to? Magkano nakalagay dun, ma'am? 180? Yan. Doon kasi sa motor pala nakalagay. Kalimutan ko yung price. Tingnan natin naman. Okay na po, ma'am. Thank you po. Kalimutan ko yung price. Ulan, ulan.